तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उच्च में यो ऊंचा नबी का झंडा उच्च में यो ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या रसूलुल्लाह या হাবিবাল্লাহ সবাই মিলে গাই একটু এই নিশি রাতে বেলা এগুলো হচ্ছে ঘুম ভাঙানো গজল ঘুম ভেঙে যাবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ প্রথমে যে মাহফিল ছিল আমি একটু সামনে যাব একটু সরে আসেন তো হ্যালো হ্যাঁ সবাই মিলে একটু গাই তাহলে ভালো লাগবে ইউটিউবার ভাই এদের কাছ থেকে আওয়াজ নেব আগে তোমাদের আওয়াজ দেখে নেই দেখি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া আরে বাচ্চাগুলো সব গলা মনে ভেঙে মনে চানাচুর হয়ে গেছে ও কিচ্ছু নি গলা यार কোচি গলা ভেঙে চানাচুর হয়ে যাক নবীর নাম নিয়ে যদি গলা ভেঙে যায় আল্লাহ খুশি হবে ঠিক আছে সবাই মিলে আরেকবার হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া এদিক থেকে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া এবার ইউটিউবাররা এই কোণ থেকে এই কোণ পর্যন্ত যদি একটা কারোর মুখ যদি বন্ধ হয়েছে একটা যদি মুখ বন্ধ হয়েছে 100 এর বেশি কারোর ভিউ হবে না বলে দিলাম আমি নবীর স্টেজ থেকে যদি একজনের কারোর মুখ বন্ধ থাকে 100 এর বেশি ভিউ হবে না জোরে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ उच्च में यो नबी का झंडा उच्च में यो नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर घर लहराओ पुकारो रसूल अल्लाह या आरो जोड़े या रसूल अल्लाह या একটুখানি জোরে দাও বাবা আর একটুখানি হয়েছে মাশাআল্লাহ এরা বেকার বেকার একটা কেউ না কাজের না এরা এদের আওয়াজ জমজম করবে না মানুষ যারা বাইরে আছে তারা ছুটে আসবে সব কটা বেকার একদম খালি ইউটিউব প্লে পড়ে আছে কারণ নবী শানে একটু গজল বলবে তো কি হয়েছে সবাই মিলে একটু জোরে জোরে দেবে লজ্জা ভেঙে নবীর নাম নিলে আমার নবী পাক খুশি হবে লজ্জা ভয় ভেঙে একবার জোরে জোরে আওয়াজ হবে সবাই মিলে করছি হবে ইনশাআল্লাহ জোরে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া সবাই বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ के नारे से हमको प्यार है जो भी ये नारा लगाया उसका मेरा है सरकार की आमद মারহাবা একবার হাত তুলে আওয়াজ দাও সরকার কিয়ামত মারহাবা বাড়ি চলে যাব আর কোনোদিন আসবো না তোমাদের গ্রামে এই কিন্তু শেষ আমার কোনোদিন আসবো না আজকে আমার আশা শেষ হাত তুলে আওয়াজ দিয়ে আমাদের মনটাকে একটু খুশি করে দিতে হবে হ্যাঁ সরকার কিয়ামত জোরে হবে আরো জোরে হবে সরকার কিয়ামত सरकार की आमद सरदार की आमद और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो यूट्यूबर बोलो सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो दीवानो बोलो सर बच्चों बोलो आवाज निकालो और ऊंचा बोलो सब मिलकर बोलो मरहबा या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह पुकारो रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह नूर है ज़माना सुबह सब बिलादा नूर है ज़माना सुबह सब बिलादा नूर 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 है ज़माना सुबह सब बिलादा पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलादा पर्दा उठा है किसका सुबह सब बिलादा आई नहीं हुकूमत सिकानाया चलेगा आई नहीं हुकूमत सिकानाया चलेगा आलम में रंग बदला सुबह सब बिलादा आलम में रंग बदला सुबह सब बिलादा पारा दियो लब तेरे झलक के सबके पारा दियो लब तेरे झलक के सबके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सबके चमका दिया नसीबा तेरे झलक के सबके तुम भी
करके उनका चर्चा अपने दिल चाहो में ऊंचा नबी का झंडा ऊंचा में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर पर लहराओ पुकारो जा हबीब अल्लाह सबाई बोलो जा रसूल अल्लाह जा हबीब अल्लाह सबाई बोलो जा रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह। अच्छा आवाज কি ওরা দিয়েছে মোটা ভাই? ভাই এরা আওয়াজ দিয়েছে ভাই? আওয়াজ দেয়নি না? আর হবে না। এরা আওয়াজ দিয়েছে, বাচ্চারা আওয়াজ দিয়েছে মোটামুটি। এই বাচ্চারা তোমরা আওয়াজ দিয়েছো? আচ্ছা একটা কাজ করো, কেমন আওয়াজ দিয়েছো একবার তাকবীর লাগাতো না, আড়াই তাকবীর তাকবীর বাপ রে বাপ, এখনো তো টনটনি আওয়াজ, মাশাআল্লাহ, হায় 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 হায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এরকম গজল হলে কি হয়, উর্দু ভাষী যেখানে আমরা উর্দু জায়গায় প্রোগ্রামে যাই, যেখানে উর্দু গজল চলে, সেখানে গেলে এরকম গজল গাইলে না মেহফিল পুরো জমে একদম, মানে কেউ এসে ফুল ছুঁড়বে টাকা ছুঁড়বে, এরকম ভীষণ একটা মাজমা থাকে সেখানে। তো আলহামদুলিল্লাহ এরকম উর্দু গজলগুলো শুনতে ভালো লাগে। আর একটা গাইবো গোছি, আর একটা গাইবো, বেশি কিছু না, হাতটাকে উঁচু করতে হবে, কারিং ফারিং খেলি তো মরে যাবো আবার, হাতটা উঁচু করতে হবে, এরকম হাত উঁচু করো সবাই বাচ্চারা, হাত উঁচু করে নেড়ে নেড়ে আমার সঙ্গে শুধু বলতে হবে বলো মাদিনা মাদিনা। একটা দুটো ছন্দ গাইবো, তারপর কমিটি ভাইদের গজলকে আমি বিদায় নেব, ঠিক আছে? লাস্ট গজল হবে বলো মাদিনা মাদিনা। কি বলবে? বললো মাদিনা মাদিনা হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ এই গজলগুলো মনে থাকবে, জীবন অনেক গজল শুনেছো, এই গজলগুলো মনে থাকবে সারা জীবন যে আমরা একটা গজল গেয়েছিলাম। হাত উঁচু করে গাইতে হবে, ঠিক আছে? এক আওয়াজে সবাই মিলে, যার গলায় যত জোর আছে। বললো মদিনা মদিনা মদিনা, 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 বললো মদিনা মদিনা মদিনা। नकले मक्का तसव्वुर नखया लतूद सीना, नकले मक्का तसव्वुर नखया लतूद सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरा जो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना, बोलो मदीना। হাত উঁচু করো বাচ্চারা, শুধু বাচ্চারা, শুধু বাচ্চারা হাত উঁচু করেছো। এই হাত সাক্ষী দেবে আল্লাহ, জীবনে তো কিছু করতে পারলাম না, তোমার নবীর মাহফিলে বসে বসে হাত নেড়ে নেড়ে সাক্ষী দিয়েছিলাম। হাত সবার সোজা থাকবে, হাত ডান্স যেন না হয়, শরীর যেন না দোলে, এই হাত নবী পাককে ভালোবেসে আমরা হাত দোলাতে পারি। হাত নেড়ে নেড়ে সাক্ষী দিতে হবে যে একদিন আমরাও মদিনায় যাবো। আস্তে আস্তে দেখি বললো মদিনা মদিনা মদিনা, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই তো বাচ্চারা বুঝে গেছে মাশাআল্লাহ। আরেকটু বললো মদিনা মদিনা মদিনা, বললো মদিনা মদিনা মদিনা, বললো মদিনা মদিনা মদিনা, বললো মদিনা মদিনা মদিনা। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा सीना, किताबा वही मिलेंगे, किताबा वही मिलेंगे, मुझे ले चलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल 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 तड़प रहा है, मेरा जल रहा
रहा है सीना कि तबाबो ही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना कि तबाबो ही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना कि तबाबो ही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना कि तबाबो ही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना नहीं मालूम सालों जागे मैं गरीब हूँ यही ना नहीं मालूम सालों जागे मैं गरीब हूँ यही ना मेरे इश्क ने मुझको ले चल तू जानिबे मदीना मेरे इश्क ने मुझको ले चल तू जानिबे मदीना तैयबा के जाने वाले जाकर जानेगा तब से तैयबा के जाने वाले जाकर जानेगा तब से मेरा बिंद साएगा कहना शागेगा रब से मेरा बिंद साएगा कहना शागेगा रब से कहना के शागे शाला कहना के शागे शाला एक रंजम कम का मायरा दोनों जहां में इसका है आप ही सहारा हालात बुरआलम से इस दम को सर रहा है हालात बुरआलम से इस दम को सर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है एक बार तो दिखा दो रमज़ान से मदीना इस बार तो दिखा दो रमज़ान से मदीना आका मुझको दिखा दो रमज़ान से मदीना बेशक बाना लोहा का मैं बने दो गाड़ी का बेशक बाना लोहा का मैं बने दो गाड़ी का बेशक बाना लोहा का मैं बने दो गाड़ी का हुजूर है कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर है कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के हाज़िर गुलाम हो जाए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल लगा किसी ना मेरा दिल तड़प रहा